Ndike ndavakashela e-airport. Bendingazi into empilweni kuyafuneka uvume xa ungayazi into. Bendingazi shem ukuthi ibhanoyi nee-planes zehlukile nee-jet. Bendizibona ukuthi zehlukile kodwa bendingazazi amagama azo. Ndifike ndafunda into ukuthi khona bendize kwa-R Tambo eKempton Park. Khona into ekuthiwa yi-passenger planes. Ikhona i-passenger planes le ethwala abantu ke. Ibe soba khona i-cargo planes. Ii-types of cargo zinintsi kodwa ikhona le kuthiwa yi-cargo. I-cargo yinto yintoni? Yilena ethela izinto, ii-goods and iintoni wathi yayibo ngeyicana izinto ezi-overseas ezi-impotwayo nezi-exportayo. Ewe, ayitheli mntu. Ibe seyiba khona intoni? Imilitari. Imilitari andazi uba nditsho kahle na imilitari. Imilitari yona yenza ntoni? Ngele yeebhombu. Ithiwa i-fast kakhulu ngendlela esimanga ukuba iRussia ngathi yayisa kuphi andiyazi ukuthi kuphi kodwa kula mazwe aphesheya or e-UK or eGermany. Kodwa kuthiwa yiyo ke eyona e-fast elizweni lonke jikelele imilitari. Ithela ntoni? Ayitheli mntu, ayitheli ma-goods yona ithela ini? Amabhombo. Zinto impi yona yinto yempi. Eya yona ke ithola yempi yekhelwe nje kwa impi kwayona kuzophela mhlawumbi abantu ababini bempi kahle kahle ikhelwe impi. Ndixakekile ke mna uba zehlukile ii-types of planes. Ndiyabonga. Ndisazonixelela ezinye izinto ezinintsi ke eze-tourist. Siyahamba siliqembu, siyahamba sitshekhe emazweni ngamazwe neendawo neendawo. Kwiveki ezayo siya eKapa siyotshekha khona ukuthi ii-types of fish. Siyeva kuthiwa khona ezi zingale nto zamazinyo ezingebulela amazinyo kodwa simbe siyotshekha khona uba yintoni igama layo. Zehluke .